Kia ora koutou katoa. Nō tēnei tau I wai tohua ai te tiriti o Waitangi. Paku neke atu I te tekau tau I muri mai, ka whakatūria e te kāwanatanga o ngā kainoho Pākehā, te ture New Zealand Constitution. Ko tahi tau I muri mai, he ruarua noiho ngā tāne Māori I pōti I te kōwhiringa a motu tuatahi, kāre hoki o rātou whenua ake. Nā, I tēnei tau, I mana I te tari ture o Piritana Nui, mena kāre I te Māori takitahi ona ake whenua, kāore ona mana pōti. No te ngahuru tau ono te kau, ka ara ake te riri I ngā wāhi pēnei I a Taranaki, Waikato me puke hinahina I tauranga moana. Ka tohe etahi kaitoranga pū Pākehā, kia tauawhi I te Māori ki te pūnaha pōti o tēnei whenua, kia tauai te puehu. No tēnei tau, ka tū te ture Māori representation. E whāngarohe pōti Māori I whānau mai I taua ture. E toru ki te ika a Māui, kotahi ki te Waipounamu. E whitu te kaumārua ngarohe pōti Pākehā. I tōna tikanga mena I rite ki te taupori Māori o taua wāra, kia te kaumārima ke ngarohe pōti Māori. Kia hatia, I tēnei tau, ka whakapūmautia ngā tūru Māori. I te tohe ngā kaitoranga pū Māori kia maha ake, kia mutu ai te rironga o te whenua I te hoko tāhai me te raupatu. Nā, I tēnei tau, ka tū te ture electoral, I whai wāhia I ngā wāhine, arā ko ngā wāhine Māori hoki, ki te pōti. Nā, mai I te tau ko tahi mano iwarau te kaumā iwa, ki te whā te kaumā iwa, ka tū te kōwhiringa Māori, ko tahi rā, I mua I te kōwhiringa a motu. I te ngahuru tau 50, ono te kau hoki, he maha ngā whakamātautanga, kia kore hāhai ngā tūru Māori, he maha hoki ngā take I pērā I te whai. Hei tā etahi, he tūru whakatāuke pērā I te pūnaha whakatāuke tāngata. Hei tā etahi, mena he Māori kei konei e noho ana, me tūtonu ngā tūru Māori. Takarawa mai ki tēnei tau, tahi mano, iwarau, 75, ka āhei tonu te hāwhe kāehe, ko tahi te mātua he Māori, ko tahi he Pākehā, ki te kōwhiri rārangi pōti heire hitatanga mana. I taua taurā ka kōkiri te kāwanatanga o reipa I te kaupapa, kia tū te kōwhiringa rārangi pōti Māori ia 5 tau. Nā, I te tau 1945, ka tū te kōmihana pū whero pūnaha pōti. Ka āta wānanga tēnei kōmihana I te anamata o ngā tūru Māori. I te tau 1946, ka puta tā rātou pūrongo. E ki ana, kārea no te Māori kia tino whaihua I ngā tūru Māori, ka pai ake, tētahi pūnaha whirirua e ki te ai, te maha ake o ngā Māori I te whare pāremata. Nā, I mua I te kōwhiringa pōti whirirua tuatahi o te motu, I tēnei tau nei, ka whakapiki hia ake te maha o ngā tūru Māori mo te wā tuatahi I te 121 tau. Ara I te whā tūru ki te 5 tūru. I tēnei tau e rua anō I tā pirihia. Mai taua wā ki tēnei, kua whitu ngā tūru Māori. Hei whakarāpopoto ake, mere hita koutou ki te pōti e te whānau. Kōwhirihia te rārangi auraki, te rārangi Māori rānei. Kei a koe, kei a koutou te tikanga. Engari koe nei te wā. Me aru koutou I ngā kaikawe kōrero o te karere, e mahi ana I ngā pūrongo ngā o Matariki, pūrongo whaimana, ngā uiuitanga, me ngā tai pito, e hāngai pū ana ki a tātou. Hei āwhina I a koutou I a tātou katoa ki te kōwhiri. Te pōtitanga mā te karere e kawe ki tā te Māori titiro, ki o te Māori whakaaro. Tō pōti, 2020.